વા નામ ગુરુ મહારાજ મીઠો નામ રામજી રામ ઓજી પ્રભુજી આપો પેલા રે કિણ ને મનાવીએ ને કિણરા લીજે નામ માત પિતા ગુરુ આપણા ઓ પ્રભુ લખ પુરસરા ઓ જીવ્યા જ્વાલા સરસ્વતી મુખે ભમય ભૂલા યગસર કંઠ કરો મારા ગવરી ઉત્તર ગણે ઓ જી મંગલ કરણ વિઘ્નહરણ હોત બુદ્ધિ પ્રકાશ નામ લેત ગણરાજ કા પ્રભુ જી હોવે સફલ अमरो जवा नाम गुरु महाराज आज हमारा दर्शन कार्यक्रम कमाराम जी के यहाँ प्रेम से इस सावन के महीने में किया जा रहा है। तोरे काज जय रे रूप में लड़ियो जी ए पेड़ दो यू भरियो रे नमाई एड़ा एड़ा बेदरे अंबाड़ो कीर्तन रे भजन भवारण छोटी सी अर्जी रे बड़ा मारी रे अरे पानी एड़ा एड़ा वसन रे बालो मारा एड़ी एड़ी वातो ए नारी करलोनी कीर्तन रे भजन भवारण
કરલોની કીર્તન રે ભજન ભવ તારણા ખોટી સી અરજી રે હમણાં મારી રે જી. મળે જાય કીર્તન રે ભજન ખોટી સી અરજી રે અમારા મારી રે तेरे मलका थोरो भजन कियो बेलाज माल दी होता रे भोंता तेरे मलका थोरो भजन कियो करणी रे काज करा सन घरे आया जी रे छोटी सी अरजी रे मारी रे आगरा ये प्रोग्राम हमारे घर पे हो रहा है और हारमोनियम बजा रहा है आकाशवाणी कलाकार गंगाराम जी प्रिया ढोलक में सहयोग दे रहा है शंकर परिया डाक और मजदूरों का सहयोग हमारे भाई साहब केताराम पिता मन रे लो बीरो घणो है मन रे लाल से मन है कूड़ो रे कर मीरो पास मन रे लो बीरो मन रे लाल से मन है कूड़ो रे कर मीरो पास तग सोजी अरज रे करे रे धन्यो आपरो बिरद है अदाइया सो एड़ा एड़ा वसन रे बालो मारा हर धमावा तो एड़ी है मारी करलोनी कीर्तन रे भजन भवा